आमर लड़े कौन से धर्म व्यवस्था विरुद्ध नुह आमर लड़े मनुवाद व्यवस्था विरुद्ध आमर लड़े जातिवाद व्यवस्था विरुद्ध आमर लड़े छुआछ व्यवस्था विरुद्ध तमें जो 3% बोला ए देश सारा रे संविधान को खत्म करी मनुस्मृति लागू करी कि जो राज करने चाहूच तमर आशा केबे सफल हम ना ए देश रे रहिबा पई हेले बाबा साहेब आंबेडकर संविधान को मानिबा पई पड़िबो बाबा साहेब आंबेडकर लिखित संविधान को सम्मान करने पड़िबो एवं समानता मनोवृत्ति समानता मानसिकता रहिबार अछि साम दाम दंड भेद व्यवस्था आधार रे ए देश रे वंचित शोषित निष्पेषित वर्गों उपरे धर्म ना जाति ना दादागिरी कले अनिल मिश्रा भली जेल को जावाई तैयार हो जातु तुमको जय भीम जय संविधान जय मानववाद आपन देखि थिबे 5 दिन हो ता पूर्वर मध्य अनिल मिश्रा नामक जन व्यक्ति मध्य प्रदेश ग्वालियर हाईकोर्ट वकिल संघर पूर्वतन सभापति एवं तांको कंपनी रो व्यक्ति विशेष माने जेपरी ए देश रे संविधान विरोधी कार्यक्रम करुचंती संविधान प्रणेता परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव आंबेडकर को अपमानित करने कार्यक्रम करचंती एवं लगातार भावे किछि मास हेलानी करि आछंती अर्थात से व्यक्ति विशेष मानू से राज्यर सरकार प्रच्छद पटरे समर्थन रही एत बड़ दुस्साहस जो कार्यक्रम करते परिशेष ताहा विफल होती एवं देश में जो माने समानता विरोधी जो माने गणतंत्र विरोधी जो माने महिला विरोधी जो माने ए देश में वंचित शोषित निष्पेषित वर्गंकर समानता चाहूना से वर्गंकर उदंड ग्वालियर रे देखापी मिली एवं सीधा सड़क भावे मान्यवर उच्चतम न्यायालय जो शुणाणी प्राय घंटा घंटा धरी चलीला से स्पष्ट कर देइचंती जे बाबा साहेब आंबेडकर प्रति से टिप्पणी कले सीधा सड़क जेल पठे दिज्व ओडिशा रे जो माने प्रतिदिन बाबा साहेब आंबेडकर को नील अंडा भीमुआ कहीकि अपमानित करुचंती सेमान को मध्य आज चेतावनी दौचु अनिल मिश्रा भली ओडिशार जेल रो चारि कांथरे पुरिया तुमको मध्य बेसी समय लगे ना कौन भी व्यक्ति कौन भावे कौन निर्दिष्ट जाति को नहीं किंबा कौन धर्मीय भावना को आघात देवा उचित नुहे किंतु तार माने नुहे जे संविधान आधार रे जो माने प्रश्न करुचंती संविधान आधार रे जो माने निर्यातित निष्पेषित वंचित शोषित वर्गंकर स्वर उठाउचंती तमे जे सेमान को ऊपर आक्रमण करिवो महापुरुषों को गाली देव ए कथा को ओडिशार वंचित शोषित वर्ग युवक छात्र समाज और बर्दाश्त करिवो नहीं जो माने बांग्लादेश पई कांदंती जो माने अन्य राज्य रे किछि घटना हेले कुंभीर कांदना कांदंती किंतु निज राज्य रे शह शह संख्या रे गरीब शोषित वंचित को ऊपर अत्याचार हेले महिला को ऊपर अत्याचार हेले दिनुटिए पाटी फेटांती नहीं ए देश रे की प्रकार व्यवस्था चली ए देश रे संविधान को खत्म करने किभली भाव षड्यंत्र चली एवं ए देश रे जो माने मनुवाद समर्थक जो माने जातिवाद समर्थक अच्छी से माने अनिल मिश्रा भाया उत्पात हे एवं जेल चारि कांथरे पशियापी रेडी हो जो सुखिला भाषण जे आमे जेल जीवु आसबू कि ना विप्लव चलो कि ना हुशियार रुह जदि ए देश रे ए माटी रे रहिबार अछि भाईचारा भितर रहिबार अछि ताले बाबा साहेब आंबेडकर संविधान आधार रे एटी समस्ते शांति श्रृंखला भाव रहिबार अछि उदंड उन्मोदना देखैब बाबा साहेब आंबेडकर लिखित संविधान तुमको साबाड़ करिवार समस्त आईनगत व्यवस्था अछि एवं से कथा मध्य गाँ गाँव रे केमती पहुँचब वंचित वर्गों पाखे से हक अधिकार केमती पहुँचब ये समाज बाबा साहेब से तीनोटी कथा शिखि संगठित संघर्ष कर ये तीनटा कथा मध्य गाँ गाँव में पहुँचब एवं जो किसी उदंड जातिवादी युवक माने उत्पात होउचंती जे राति दिन संरक्षण विरुद्ध में माला जपुंट राति दिन आमे तो वंचित शोषित वर्ग आसीचु आमे लड़ाई ये समाजर
ତଳ ସ୍ତରରେ ଆମର ସମାଜରେ ବଞ୍ଚି ରହିଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ହକ ଅଧିକାର ପାଇଁ ଯଦି ବାରମ୍ବାର ଜେଲ୍ ଯିବାକୁ ପଡ଼େ, ଯଦି ମୃତ୍ୟୁ ବି ଆସେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଣ୍ଡ ଦେଖେଇକି ସମ୍ମାନ ଦେବୁ, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଖାତିର ନାହିଁ। ଯେ କ୍ୟାନ୍ସରଠୁ ଭୟଙ୍କର ଭାଇରସ୍ ସେମାନେ ଦେଶରେ ଆଉ ରାଜ୍ୟରେ ଜାତି ନାଁରେ ଏବଂ ଧର୍ମ ନାଁରେ ଦିନ ରାତି ବିଷମଞ୍ଜି ବୁଣୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଗାଁ ଗାଁରେ ମଧ୍ୟ ବିରୋଧ କରାଯିବ। ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ସେ ଯେଉଁ ରାତାରାତି ଦେଶର ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣେତା ବିଶ୍ୱ ଜ୍ଞାନର ପ୍ରତୀକଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଅପମାନିତ କରି ଯେଉଁ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ରାତାରାତି ଷ୍ଟାର ବନିଯିବେ, ରାତାରାତି ମସିହା ବନିଯିବେ, ତାହା କେବେ ସଫଳ ହେଇନାହିଁ କି ହେବ ନାହିଁ। ଏବଂ ନ ସୁଧୁରିଲେ 47 ପୃଷ୍ଠାର ମାନ୍ୟବର ଗ୍ୱାଲିୟର ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କର ଡିସିସନ୍ ଆସିଛି। ସିଧାସଳଖ ମାନ୍ୟବର ଗ୍ୱାଲିୟର ହାଇକୋର୍ଟ ଅଧିବକ୍ତାଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଡିଆଇଜି ଏବଂ ଏସ୍ପିଙ୍କ ଅଫିସ୍ ସମ୍ମୁଖରେ ଯେତେବେଳେ ଘଟଣା ଘଟିଲା ତ ପୋଲିସ କ'ଣ କରୁଥିଲା? ତେଣୁକରି ଇଏ ମନୁବାଦୀ ପ୍ରଶାସନ ଆଉ ଯାଦବ ସରକାର ତାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ ବେଶୀ ଦିନ। ଏବଂ ସିଧାସଳଖ ଏଇଥରକ ଉଦଣ୍ଡ ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, ସିଧାସଳଖ ଗିରଫ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ମାନ୍ୟବର ହାଇକୋର୍ଟ। ଏଣୁ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଯେଉଁମାନେ କୌଣସି ତଥ୍ୟ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, ସମ୍ବିଧାନର 100 ଅକ୍ଷର ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ସମ୍ବିଧାନର କେତୋଟି ମୌଳିକ ଅଧିକାର ବିଷୟରେ ପଚାରିଲେ କହିପାରିବେ ନାହିଁ, ସେ ସବୁଦିନ ଯେଉଁ ମନେ ମନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଭୀମୁଆ ନୀଳ ଅଣ୍ଡା କହିକି ବାବା ସାହେବଙ୍କୁ ଅପମାନିତ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଅପମାନିତ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ଲଢ଼େଇ ହେବ। ଅନିଲ ମିଶ୍ରା ନ ସୁଧୁରିଲେ, ଅନିଲ ମିଶ୍ରା କିଏ କି? ଗୋଟେ ସାମାନ୍ୟ ଜଣେ ଆଇନକୁ ଜାଣିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଟି ଯଦି ବାବା ସାହେବ ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କୁ ଅପମାନିତ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଯାହାକୁ ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣେତା BN ରାଓଙ୍କୁ ମାନୁଛନ୍ତି, ସେଠିକି ଗଲେନି ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ? ନାଇଁ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଆଜ୍ଞା, ସେମାନେ ଯାହାର ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଉଦଣ୍ଡ ହେଉଛନ୍ତି, ଦେଶରେ ଅଶାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟରେ ଅଶାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଠିକି ଯାଆନ୍ତି ନା ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ? ନା, ପରିଶେଷରେ ସେଇ ବାବା ସାହେବ ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କ ଲିଖିତ ସମ୍ବିଧାନ ଆଗରେ ଏବଂ ଆଇନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଗରେ ଏବଂ ଗଣତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଗରେ ଏବଂ ବିଚାର ବିଭାଗ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଗରେ ଲାଷ୍ଟକୁ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ବେଲ୍ ମିଳିଛି। ମାନ୍ୟବର ଉଚ୍ଚତମ ନ୍ୟାୟାଳୟ ହୃଦବୋଧ କରିଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଯେ ବାବା ସାହେବ ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କ ଅପମାନକୁ କୌଣସି ହାଲତରେ ସହ୍ୟ କରାଯିବନି କି ବରଦାସ୍ତ କରାଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି ତ ସିଧାସଳଖ ଏଥରକ ଗିରଫ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଯଦି ପୁନରାବୃତ୍ତି ହୁଏ। ଏବଂ ଏଇଭଳି ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ବୟସ ଅଧିକ ହେଲାଣି, ତେଣୁକରି ବାଚଳାମି ଟିକେ ହେବ, ଆଉ ତାକୁ ଆମ୍ବେଦକର ବାଦୀମାନେ ଥଣ୍ଡା କରିଦେବେ। ସମାଜ ଯେତେବେଳେ ଜାଗିଯିବ, ବାବା ସାହେବ ଆମ୍ବେଦକର ଯେଉଁ ଭୋଟର ଅଧିକାର ଦେଇଥିଲେ, ସେ ଭୋଟ ଅଧିକାରଟାକୁ ଏ ବଞ୍ଚିତ ଶୋଷିତ ବହୁଜନ SC ST OBC ମାଇନରିଟି ବର୍ଗ ଯଦି ଠିକ୍ ସେ ବୁଝିପାରିବ, ଏ ଯେଉଁ ଉଦଣ୍ଡ ହେଉଥିବା କିଛି ହାତ ଗଣତି କମ୍ପାନୀ ପାର୍ଟି ସେ ଆପେ ଆପେ ସାଇଜ୍ ହେଇଯିବେ। ভিডিও ভাল লাগিলে ভিডিওକୁ লাইক করন্তু, ভিডিওକୁ শেয়ার করন্তু, কমেন্ট বক্সরে নিজর মতামত দিয়ন্তু। নূয়া ভিডিও দেখিবা পাই আম চ্যানেলକୁ সবস্ক্রাইব করন্তু, বেল আইকন রে ক্লিক করন্তু। দেখা হেব আউ এক নূয়া শিক্ষণীয় ভিডিওরে। নমস্কার।